Veliki pozdrav i dobrodošli na naš kanal. Ljudi, nalazimo se u prelomnom trenutku istorije gdje se stare karte cepaju, a nova pravila tek treba da se napišu. Dok većina ljudi pokušava da pohvata konce u moru svakodnevnih vesti, iza kulisa se vodi borba za samu suštinu ljudske civilizacije, borba koja ne priznaje kompromise i ne oprašta naivnost. I tu dolazimo do ključne stvari koju moramo razumjeti ako želimo da shvatimo kuda se ovo vodi. Sukob u kojem se danas nalazi Rusija odavno je prestao da bude samo pitanje teritorija, ekonomskih sankcija ili vojnih strategija. Kako objašnjava ruski filozof Aleksandar Dugin u svom programu na talasima radio Sputnjika, ovaj rat je prerastao u duboki civilizacijski i duhovni sukob. On smatra da Rusija više ne može i ne smije da računa na bilo kakve mirovne ugovore ili pregovore sa zapadnim partnerima. Prema njegovim rečima, svaki razgovor o tome da se sada može postići nekakav dogovor ili primirje ima izuzetno negativan utjecaj na unutrašnje stanje u zemlji, jer uspavljuje društvo i stvara lažnu iluziju sigurnosti. Zato je važno razumjeti sljedeće. Zapad, prema Duginovom mišljenju, funkcioniše poput iracionalne zavisnosti, neke vrste droge koja decenijama privlači određene delove ruskog društva. On je na svojoj stranici na mreži V-kontakte izneo neobičnu, ali oštru analizu, tvrdeći da kada god Rusija počne da razmatra približavanje zapadu, unutar zemlje naglo raste nivo neadekvatnosti u svim oblastima. Nasuprot tome, kada se odnosi zaoštre, nivo zdravog razuma i trezvene analize raste, iako se to dešava sporije nego što je potrebno. Filozof to naziva westernofolijom, psihidijatrijskim sindromom zavisnosti gdje ljudi ne mogu sebi da pomognu, obećavaju da će se odreći te veze, ali uvek pokleknu. Međutim, situacija na terenu pokazuje da je prostor za povratak na staro potpuno zatvoren. Zapadna civilizacija, kako to slikovito opisuje Dugin u programu Eskalacija Aleksandra Dugina na radio Sputnjiku, ponaša se kao mračna sila koja ne poštuje nikakve zakone, pa je zato naivno verovati da će ispuniti bilo kakve preuzete obaveze. On naglašava da Rusija nikada neće postići dogovor ni sa kim na zapadu dok ne ostvari potpunu pobedu, ali do te pobede put je dugačak i težak, jer prestoji oslobađanje još mnogo teritorija, a nasuprot stoji izuzetno ozbiljan protivnik. Da bi se ta pobjeda ostvarila, Dugin poziva na potpunu mobilizaciju društva na svim frontovima. Slušajte ovo. On predlaže da se ekonomija, industrija i kompletno društvo prebace na ratne uslove rada, a da se reč primirje potpuno izbaci iz upotrebe. Njegov predlog ide toliko daleko da traži da se vladajuća partija Jedinstvena Rusija proglasi strankom pobjede uz sklapanje konsenzusnog pakta između svih političkih snaga koje podržavaju tu strategiju. Čak i informativni sistem, prema njegovim rečima, mora da se rekonfiguriše i prebaci sa zabavnog sadržaja na mobilizaciju, jer se javno raspoloženje na zapadu pomno prati i svaka slabost se koristi. Ljudi, u tom trenutku postavlja se pitanje na čemu se temelji takav radikalan stav i odakle Rusiji pravo da se postavi na taj način. Odgovor leži u Duginovom shvatanju suvereniteta. On objašnjava da Rusija nadmašuje Zapad u svojoj sposobnosti da sama određuje svoju sudbinu, što je stepen nezavisnosti nedostupan običnim državama. Biti civilizacija, kako navodi za radio Sputnjik, znači posjedovati apsolutni monopol na značenje. To podrazumeva da Rusija sama, unutar svojih granica i tradicije, određuje šta je dobro, a šta loše, šta je humano, a šta nije, i kakav sistem gradi, bez dopuštanja da joj iko s polja nameće vrednosti. Za razliku od nje, države poput Španije, Holandije ili Belgije mogu imati formalni politički suverenitet, ali pošto pripadaju široj zapadnoj civilizaciji, prisiljene su da dele nametnute vrednosti čak i kada to ide
direktno protiv njihovih nacionalnih interesa, tvrdi Dugin. Pazite sad, ova borba se ne vodi samo rečima i ideologijama, već nosi ogromne, opipljive rizike od globalne katastrofe. Svet se trenutno nalazi na samoj ivici nuklearnog rata. Prema informacijama koje se pominju u izvještajima medija, verovatnoća nuklearnog sukoba stalno raste, što se mora otvoreno priznati. Rusija ne želi eskalaciju geopolitičke situacije, ali isto tako ne može ignorisati napade ni priznati sopstveni poraz. Pošto i ruska i američka nuklearna doktrina uključuju koncept preventivnog udara, odlučna akcija postaje neizbježna onog trenutka kada se iscrpe sve druge mogućnosti za izbjegavanje sukoba. Ovo menja celu sliku, naročito kada se pogleda šta se dešava sa druge strane okeana u Sjedinjenim Američkim Državama. Dugin izražava ozbiljnu zabrinutost zbog kognitivnih sposobnosti i mentalnog zdravlja američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iako je Trump u očima mnogih viđen kao lider koji donosi promjene, filozof upozorava na zlokobni nesklad između stvarnosti i njegovog ponašanja, budući da je radikalno odstupio od svoje predizborne platforme i stekao neprijatelje čak i među sopstvenim pristalicama. Zamislite situaciju u kojoj osoba odgovorna za pritiskanje nuklearnog dugmeta doživi pomračenje svijesti i pod utjecajem opšteg sloma mentalne strukture reaguje na osnovu neke unutrašnje halucinacije ili scene iz akcijnog filma. Dok ruska strana, kako tvrdi Dugin, deluje racionalno, pažljivo i mirno, broj alarmantnih simptoma sa američke strane raste iz dana u dan. Ipak, na konferenciji za novinare održanoj u predsjedničkoj dvorani novinske agencije RIA Novosti, gdje je predstavio svoju novu knjigu Donald Trumpova revolucija, poredak velikih sila, Dugin je ponudio i širi pogled na fenomen trumpizma, o čemu je izveštavao dopisnik televizije RTV. On je tamo proglasio pobjedu konzervativne revolucije u Americi, tvrdeći da to nije privremeni šok, već duboka ideološka promjena koja pušta korijenje, a u kojoj slične globalne planove ima i milijarder Elon Musk. Trumpizam je, prema ovoj analizi, direktna antiteza liberalnog globalizma, dok globalisti teže jednopolarnom svetu i nadnacionalnim strukturama poput Evropske unije ili Međunarodnog krivičnog suda, Trump se okreće nacionalnim administracijama i višepolarnom svetu u kome bi Amerika morala da poštuje druge velike sile, pre svega Rusiju, Kinu i Indiju. Sa druge strane, unutar američke politike vlada duboki razdor. Dugin se prisjetio svog boravka u Amsterdamu 2018. godine, gdje je učestvovao u debati sa francuskim filozofom Bernardom Henrijem Levijem. Tom sastanku je prisustvovao i Antony Blinken, bivši zvaničnik Obamine administracije, a kasnije državni sekretar SAD-a. Kada mu je Dugin rekao da je Trump pobedio i da sedi u Beloj kući, Blinken je samo uvereno tvrdio da Trump uopšte ne postoji, već da je on obična Putinova halucinacija i lažna vest. Činjenica da je Trump preživeo takve otpore, krivična gonjenja tokom mandata Josepha Bidena i ponovo osvojio vlast pokazuje da demokrate mogu izvršiti revanš jedino kroz izazivanje građanskog rata, jer stari metodi kontrole više ne funkcionišu. Ali ovdje priča nestaje, jer Trumpova nepredvidivost krije ogromne zamke za samu Rusku federaciju. On je harizmatičan i nepromišljen lider koji već govori o trećem mandatu i stvaranju nove zemlje sa 51 državom, pa nije isključeno da uopšte neće hteti da siđe sa vlasti. Kada je reč o Ukrajini, Dugin otvoreno kaže i tvrdi da Trump nije nikakav saveznik niti prijatelj Rusije i da joj neće doneti pobjedu na Srebrnoj tacni. Bez te pobjede nad Ukrajinom Rusija ne može slomiti globalizam. Zanimljivo je da Trump, prema Duginovim rečima, organski ne podnosi ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, jer ga vidi kao proizvod svojih političkih neprijatelja. Filozof je čak izneo tvrdnju da je Zelenski na neki način povezan sa napadom na Trumpa, navodeći
da je veza napadača sa oružanim snagama Ukrajine već dokazana u određenim krugovima, iako zvanično to treba uzeti sa oprezom. Ipak, unutar same Rusije stabilnost se vezuje za jednoličnost. Dugin objašnjava da se narod i međunarodna zajednica drže predsjednika Vladimira Putina jer u njega imaju apsolutno poverenje. Putin je opisan kao racionalna i odgovorna osoba koja vodi politiku prema jasno definisanoj logici, pažljivo mjereći troškove svake akcije. Njegov nedavni sastanak sa beloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom na Svetom ostrvu, to mjesto nije izabrano slučajno za razgovore o globalnim pitanjima. Time se šalje signal da njih dvojica, kao bliski saveznici i lideri, pokušavaju da povežu svoje odluke sa logikom ruske istorije i duhovnim vrednostima, nasuprot onome što Dugin naziva satanskim ponosom zapadnih lidera. Međutim, ova duhovna dimenzija nosi i strašno upozorenje. Govoreći na jednoj svečanoj crkvenoj službi, čiji su kadrovi prikazani na Prvom kanalu, Dugin se osvrnuo na novozavetnu parabolu o Noevom vremenu. Neposredno pre potopa, dok su se crni oblaci sakupljali, ljudi su nastavili da žive obično. Radili su, zabavljali se, ženili se, potpuno progutani svakodnevnicom, nesvesni da ih sekunde dele od uništenja. Danas se prema njegovim riječima sve ponavlja. Dok se znaci kraja skupljaju u gust čvor, ljudi brinu o penzijama, odmorima, vezama. Dugin kritikuje rusku elitu koja pokušava da potisne intuiciju naroda da Rusiju drži velika ideja, poručujući gorko: ako naivno verujemo da će nas uragan Antihrista zaobići, teško nama. Da su pritisci i prijetnje stvarni i nimalo apstraktni, svjedoče i tragični događaj iz bliske prošlosti. Kako prenosi informativna agencija URA.ru, pozivajući se na Duginov intervju za televiziju Cargrad, filozof je direktno optužio Zapad za organizaciju ubistva njegove ćerke, novinarke Darije Dugine, kao i pokušaj atentata na predsjednika upravnog odbora Cargrada Konstantina Malofejeva. Ubistvo Darije Dugine dogodilo se 21. avgusta 2022. godine, kada je prema istrazi Federalne službe bezbednosti ukrajinska državljanka Natalija Vovk postavila eksploziv pod njen automobil. Sličan scenario pripremljen je i za Malofejeva. Dugin je uveren da su ovi napadi deo osmišljenog američkog plana za uklanjanje potencijalnih budućih lidera Rusije i onih koji simbolizuju njen unutrašnji patriotski zaokret. A kao konačni dokaz moralnog posnuća protivnika sa kojim se suočavaju, filozof navodi objavljivanje takozvanih Epsteinovih dosijeja, koji svjedoče o mreži među zapadnom elitom. Za Dugina to je test za čitavo čovečanstvo. Ukoliko svijet ne reaguje, ne osudi ove postupke i ne prekine veze sa svima koji su upleteni u tu mrežu, ovi monstruozni zločini postaće nova, prihvaćena stvarnost u kojoj će se društvima i državama moći da se radi šta god se poželi. Sve ove niti, od unutrašnjih reformi, preko nuklearnih doktrina pa sve do dubokih duhovnih i moralnih lomova, pletu mrežu u kojoj se rešava sudbina sveta kakvog poznajemo. Ishod ove borbe ostaje neizvestan, a ulozi nikada nisu bili veći. Dragi gledalci, šta vi mislite o ovome? Da li se svijet zaista nalazi pred potpunim civilizacijskim resetovanjem i da li je višepolarni poredak jedini način da se izbjegne globalna katastrofa? Kako komentarišete Duginove tvrdnje o unutrašnjoj mobilizaciji i opasnostima koje donosi nepredvidivost američke politike? Napišite svoje mišljenje, procjene i stavove u komentarima ispod videa. Svako dobro ljudi!